Mawalik, Pastor Romel. Okay, mayong buntag kanaton tanan mga kaigsunan. Happy Lord's Day no sa matag usa. Salamat sa tuang buhi nga Dios nga diin nakapadayon tas pagsimba. Okay niya karon nga kabuntagon adto na usab ta sa pagtuon sa pulong sa Dios. This morning mga kaigsunan ato ang pagatunan kining gitawag og two kinds of justification. Two kinds of justification. Duha ka klaseng pagkamatarong, no? Ang ato ang text na diya sa Romans chapter 5 verse number Romans chapter 4 verse number 1 to verse number 5, and then sa book of James chapter 1 verse number 14 down to verse number 22. Okay? Nya bahinon tani og kaduha. Number 1, kining gitawag og justification in the sight of God. Number 2, kining gitawag og justification in the sight of men. Mao ni ato ang paghatagan og pagtagad nining kabuntagon. Ato nga ngayon si Brother Rapis pagbasa sa Romans chapter 4 verse number 1 to 5. Unya basahon po ni Brother Junjun, no? Brother Baltasar Jr. ang James chapter 2 verse number 14 niya to 16 lang. Aron atong i-compare kanang mao nga mga bersikulo. Brother Rapi. Romans chapter 4 verse 1-5. Karon sa may atong ikasulti may tungod kang Abraham. Ang atong ginikanan sumala sa pagkatao. Kay kung si Abraham nahimo pang matarong tungod sa iyang mga binuhatan na nadulas iyay kapasigarbo ang pagdili sa tubangan sa Dios. Verse 3, kay yung samay ginaingon sa kasulatan, si Abraham ito sa Dios. Kung kadto giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. Karon kadto sa tao nga nagabuhat kang isuhol nga nagabuhat ang isuhol kaniya dili maisip nga hatag o dili ingon nga bayad kaniya. Verse 5, og kadto sa tao nga mas gaan nga Bisaya. Wala magbuhat kung dili nagasalig kaniya nga mao ang nagatarong sa dili Dios. Ang iya kadto pagaisipon nga maoy pagkamatarong kaniya. Atong yun si Brother Junjun sa James chapter 2 verse number 14 to 16 lang. Santiago 2:14 ngadto sa 16. Nagsoon ko sa mga kapsanan ko ng sa katao magaingon na siya dunay pagtuo. Wala sa ibinuhatan. Napakluwas ba kaniya ang maong pagtuha? Kung pananglitan sa kay isang lalaki o babae walay imong kahapot o nakabsan siya makaon wala sa alang sa adlaw-adlaw. Still, kung niya usa kaninyo miingon kanila, panglakaw na kamo nga maminaw. Painiti o busga ang inyong kaugalingon sa walay paghatag kanila sa mga butang at itinahanglan sa lawas. Kung sa may lamang kasalanan niya. 17, yapin na lang. 17, sa ingon, usab niya na, ang pagtuo patay kung kini walay binuhatan. So,
sa Romans chapter 4 verse number 1 to 5, lahi sa gisulti sa James chapter 1 verse number 14 to 22. Okay? Mao ni atong pagatun-an karon nga kabuntagon nga do na di ay duha ka klaseng pagkamatarong. No. Now, ang nagsulat niining Romans chapter 4 verse number 1 to 5 si Pablo. Samtang ang gasulat niining James mo si Santiago or si James. No? Kung imong basahon ang ilang sinulat, murag nagka-contradict. Kay matod pa sa Romans chapter 4 verse number 1, og karon unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham. Ang atong ginikanan sumala sa pagkatao. Kay kun si Abraham nahimo pang matarong na justify tungod sa iyang mga binuhatan nan aduna siya'y ikapasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Kay unsa may ginaingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug kadto giisip kaniya nga maoy pagkamatarong karon ngadto sa tawo nga nagbuhat ang isuhol kaniya dili maisip nga hatag kundi ingon nga bayad kaniya. Og ngadto sa tawo nga wala magbuhat kundi nagsalig kaniya nga mao ang nagmatarong sa dili Dios non, ang iyang pagtuo pagaisipon nga maoy pagkamatarong niya. So si Apostol Paul nagsulti nga si Abraham na justify na matarong by faith. No? Pinaagi sa iyang pagtuo na matarong siya. Karon si James, lahi ang iyahang gisulti. Daghang nasipyat ani mga kaigsunan, tanawa, asa mo tong James? Tara. Santiago Kapitulo 2. Versikulo 14. Ingon dere, mga igsoon, kung unsa may kapuslanan, kung ang usa ka tawo kuan man. Napadpad. Sa mga igsoon ko, unsa may kapuslanan, kung ang usa ka tawo magaingon nga siya adunay pagtuo, apan wala siya'y binuhatan, makaluwas ba kaniya ang maong pagtuoha? Verse 15, kung pananglitan usa ka igsoong lalaki o babae, walay igong panapot, o nakabsan sa iyang makaon alang sa adlaw-adlaw. O gunya usa kaninyo muingon kaniya o kanila, panglakaw kamo nga malinawon, painiti, busga ang inyong kaugalingon sa walay paghatag kanila sa mga butang nga gikinahanglan sa lawas. Unsa may kapuslanan ni ana, sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. So, ingon si James, way kapuslanan ang imong pagtuo kung walay buhat. Patay ang pagtuo kung walay buhat. Pero dito, namatarong pinagis pagtuo. Dungaga na to sa James chapter 2. Verse number, nagisgot gihapon ni Abraham, itong pangitaw na, tanawa sa ubos. Verse number 21, dili ba si Abraham nga atong ginikanan, gipakamatarong man tungod sa binuhatan, sa paghalad niya kang Isaak. Tanawa ang James chapter 1, may ako nabutang, no? James chapter 2, verse number 21. Si Abraham na matarong pinaagi sa binuhatan. Okay? Unya, sa book of James chapter 2, verse number 21, si Abraham na justify by works. Oh. 21, chapter 2, verse 21. Ato ning sulbaron magigsunan, no?
Kay dili ba si Abraham nga atong ginikanan gipakamatarong man tungod sa binuhatan sa paghalad niya kang Isaac nga iyang anak diya sa halaran. Okay? So ato ni siyang sulbaron. Si Apostle Paul, Osbonako, nagisgot siya og justification in the sight of God. Sa unsa nga paagi nga ang tao ma-justify atubangan sa Dios, no? Unas tanan, i-justify, ipakamatarong sa Dios ang tao nga dunay pagtuo ngadto kaniya. Okay? Tanawa, justification in the sight of God, number 1, by faith. Okay? So, number 1, by faith. Ang Dios wala magtanaw sa atong binuhatan unas tanan. Ang iyang gitanaw ang atong kasing-kasing nga dunay pagtuo ngadto kaniya. No, matud pa sa Romans chapter 3 verse number 20 to 24. Tanawa. Romans chapter 3 verse number 20 to 24. Chapter 3 verse number 20 to 24. Kay sa atubangan sa Dios walay tao nga pagamatarongon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan nagaabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. Apan karon ang pagamatarong gikan sa Dios gika padayag gawas sa kasuguan o gipamatud-an man gani kini sa kasuguan og sa mga propeta. Okay? Verse 22. Ang pagamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan nga nagatuo kay walay kalainan sa Hudiyo ug sa Hintil. Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa imaya sa Dios, sila pagamataromon pinaagi sa iyang grasya, ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. So kinahanglan atubangan sa Dios, mamatarong ka pinagis pagtuo. Pero ang problema, baliktad sa ginahimo nato sa kalibutan. Nga mahimutang matarong atubangan sa Dios kung maghimutang maayong binuhatan aron maluwas ta. Okay? Pero ang nakanindot ang Biblia nagtudlo makigsunan sa insakto nga paagi sa kaluwasan. Okay? So Romans 3 verse number 20 atong gibasa nato to 24. Justification in the sight of God by faith. And number 2, by the blood of Jesus. Number 2, mga kaigsunan, gipakamatarong ta atubangan sa Dios by the blood of Jesus. No? Verse, Romans chapter 5, verse number 9. Roma 5:9. Akong basahon. 5:9. Kay kon namatarong naman kita karon pinaagi sa iyang dugo, labi pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios. Ingon pa ang Hebrews 9 verse number 22. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung walay pag-ula sa dugo ni Kristo, walay kapasayloan sa sala. Nga naman, sa Old Testament mga kaigsonan, no, sa Old Testament, sa karaang kapanahunan, ang mga katawhan sa Dios maghalad sila og mananap og ang dugo ilahang maoy isabwag dito sa balaan nga dapit. Unya ang mao nga dugo dili siya makatangtang sa sala, mo cover lang, no? To cover. Igo lang pag-cover. Pero diri pag-abot sa New Testament sa panahon ni Jesus Christ, dili lang kay gi-cover kundi gi-erase gyud mga kaigsunan. Kung basahon nimo ang Romans chapter 4 verse number 7, no? Kung ako masayop tong klarohon na kay nagkataas ang atong edad, nagkahinay namin atong memory mga kaigsunan.
Romans chapter 4, verse number 7, down to verse number 8. Sakto day. So, dili na isipon sa Dios ang atong sala. Ngano man, na-justify na mga by the blood of Jesus. Malipayon sila kinsang mga kalapasan, gipasaylo na. O kinsang mga kasalanan, napapas na. Malipayon ang tao nga sa Ginoo, dili na pag-aisipan sa iyang sala. Dili na isipon ang imong sala. Ngano man, tungod kay na-justify na ka by the blood of Jesus Christ. Okay? Number 3. Justification in the sight of God. Number 3, by grace. No? Kung magisgot ka grace, gitawag na siya God's unmerited favor. Kung magisgot ka grasya, butang gihatag sa tao, nga dili angayan. No, dili yung tangayan. Romans 3 verse number 24. 24 niya Episo chapter 2 verse number 8. Daghang kay bersikulo magaigsunan. 3:24 Sanglit nakasalaman silag pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa regalo pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. So, mo na siya justification or pagkamatarong atubangan sa Dios. Mahimo kang mamatarong atubangan sa Dios by faith. Kaya ang Dios nagtan-aw man sa itong kasing-kasing. O niya, gimatarong ka pinaagi sa dugo nga giula ni Kristo dito sa cross. By grace. Kung magisgot ka grace, way labot ang binuhatan. Okay? So, mauna siya atubangan sa Dios na matarong na ka. So, unsaon man nga mapakita nimo ang imong pagkamatarong nga na matarong na katubangan sa Dios, unsaon man pagpakita ngadto sa mga tao. Mo ni ang giingon magaigsunan sa Book of James. Pagkamatarong atubangan sa tao nga kinahanglan ipakita nato sa buhat. Di ba? Romans chapter 2 verse number 14, si James, no, nag-example siya. Unsa ka kung ang usa ka tao mga igsuon kung nakakita kag imong kauban nga diin nakulangan sa pagkaon, walay insaktong sinina, magpulos ba ang imong pagingon nga lakaw na mo, God bless, no? Nya wala kay gihatag. Okay? Sa ato pa, si James mga kaigsunan nagisgot siya pagkamatarong atubangan sa mga tao. Oh, number 1, by good works. No, justification in the sight of men by good works. Human ka nakaangkon o kaluwasan, kay namatarong na makatubangan sa Dios, diyan na nimo mapakita ang maayong binuhatan. So, ang good works, tarong na atubangan niya. No? Gitudlo sa James ang pagka-manggihatagon. Ang subo nga palandungon magigsunan, daghang gatudlo ani, nga ang kaluwasan, pinaagi og buhat. Kay patay kuno ang pagtuo, kung patay ang pagtuo, kung walay buhat, sa unsa nga paagi? Muingon ka nga anak na kas Ginoo, muingon ka nga luwas na ka, muingon ka nga na-justify na ka atubangan sa Dios, unya nagpabilin pa kang palahubog, sugarol, di yung katuuhan. Ang tao muingon nimo nga, di ko motuwa ng rapi, ingon siya nga anak na siya sa Ginoo, unya gatungab-tungab magkulapo, di katuuhan na. No? Sayo na pagingon nga nabag-o na ko. Pero mo pakita gyud na og insaktong kabaguhan ang tao magigsunan nga naman. Ingon ang 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. Tanawa. Sa 1 Corinthians 2 Corinthians no? 5:17. Busa kon ang tao anaa kang Kristo
siya bag-o nang binuhat ang daang pagkatao, ang daang mga butang nagapangagi na, tanawa ang bag-ong mga butang nahiabot na. So, kung naa na ka ni Kristo, bag-o na kang binuhat. No. Tanawa, there is a justification in the sight of God, mauning panahon na nga mituo ka sa Dios. Ang resulta sa diyang mituo ka ni Kristo, Ephesians chapter 1 verse number 13. Human ka mituo, gisilyuhan ka, no? Doon ay gitawag og silyo. Sealed by the Holy Spirit. Kung may kag silyo, example, palit kag baboy sa pigiri. Diba, sa dili pa na i-release ang baboy, silyuhan na siya, tatakan na siya, nga pagpamatuod nga kining mao nga baboy, produkto ni siya ni ining mao nga pigiri. Diba? Mausab ni mga kaigsonan. Sa diyang mituo ka ni Kristo, gisilyuhan ka, pagpamatuod nga ikaw, iya na sa Dios. Ang Holy Spirit mo'y gisilyo sa imong kinabuhi. O kining mao nga silyo nga mao ang Holy Spirit, mao ni ang atong mapakita dayon sa Galatia. Galatians chapter 5 verse number 22 to 23. Mapakita gyud ay ang kausaban. Og ikaw mismo sa imong kagalingon makaingon ka, do nagigihimong kausaban ang Dios sa akong kinabuhi. Dili ka makapangambo nga brad, giusab na ko, nausab na ko, no? Ngano nausab ka? Tungod kay naningkamot ko. Pero lahi ang kausaban nga nagagikan sa Dios, kay dili ka magapanghambog. No? Ang tao nga gipakamatarong atubangan sa Dios, mo resulta og humbleness atubangan sa mga tao. Galatians 5 verse 22. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Sa una sa wa pa kay Kristo, wala pa nimo dawata si Kristo, dali kay ka maglagot, magdumot sa imong isig ka tao. Wala kay gugma. No? May gugma lang ka sa tao nga maayo og pagtagad nimo. Okay? Unya, kalipay. So ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, no? Grabing kalipay magigsunan. Sa una dita malipayon mo basag Bible, maglabad itong ulo dita kasabot. Pero karon doon na kay kalipay. Di nimo masabtan ang mao nga kalipay. Kalinaw, ang kalinaw, bunga sa Holy Spirit, bunga sa Spirit mga kaigsunan. Pailob, no? Makamao na kang mo pailob. Pagka mapuanguron, pagka maayo, pagka mainantuson. 23, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang, walay kasuguan nga kabatok. So, human kami to, mo resulta gyud ay og dakong kausaban sa imong kinabuhi. Mo ni gitawag og ebidensya. Okay? Dili ni siya gitawag og instant. Nga human ka mitog midawat ti Kristo, nausab dayon ka dili. Process ni siya dirin dapita. Okay? Diri mo'y instant. Human ka mitog midawat ti Kristo, sa diyang nakita ni Kristo nga mituo jud ka, naagyo dia dayon ang kaluwasan. Pero ang kausaban, ang atong pagkamaayo at ubangan sa mga tao, process pa ni siya magkaigsunan. No, kinaaman tay gitawag og mga weaknesses. Mga kaluyahon. Unsa may mga weaknesses nato? Lahi tag weaknesses, no? Sa ato weakness, dali tang mangluod, dali tang masuko, dali tang maglagot. Unsay patawagan na? Basta managlahi tag mga weakness. O kining mao nga weakness nato, mga kaigsonan, diha na dayon ta magdepende sa pulong sa Ginoo nga atong i-apply aron panahon nga mulihok ang atong unodnon nga bahin natay ikasukol. Okay? So, by good works. And then, Mateo chapter 5, verse number 16. Pasigaan ninyo ang inyong mga suga at tubangan sa mga tao. Tanawa, pasigaan ninyo ang inyong kahayag
sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat. So sa unsa man nga paagi pastor nga mapakita nako ang akong kahayag. Number 1, mga kaigsunan, atong ipakita sa ato ang sinultian. No? Sa atong sinultihan. Ato Bisayaon eh. Oh. Lahi na baya yun. Mailhan mo ang tinuod nga Kristohanon nga mitog bidawat ni Kristo. Doon nagi mausab sa iyang sinultihan. Sa una, glago ta, makapamalikas din ta. Sa una, magbasketball ko, mag-igsunan, di masyat. Pakapinan, nagpamalikas. Dali kay magkapamalikas kung once ka masuko ka. Pero sa dihang na kay Kristo, makonsensya na kayo, nakalito ko na, no? Muna magmahay na ka, pero sa una, maglagot ka, ay, ipasigarbo pa rin mo ang sala. So, mapakita na nimo sa sinultihan. Kung sa may gingon ni Apostle Paul, si Apostle Paul nagsulti diya sa Book of Philipos nga atong ubanan ang atong sinultihan sa gitawag og grasya. Okay? By grace, mga kaigsoon. Limot lang ko na sa mga ako daw susihon. Sino may urasa? Yes. Nay gisulti diya ni Apostol Peter, Paul, sa libro sa Pilipos, nga human ka makaangkon og kaluwasan, ato nang ipakita ang ato ang pagkamaayong example sa sinultian. Colossians ba siguro na ako masayop? Murag Colossians nga with grace musulti ta uban na nagyo grasya. Limot lang ko ana. Ari na ta sa Colossians chapter 3 verse number 17. Ingon dire, Colossians 3 verse number 17, Brother Rapis, palihog na pagbasa. Colossians 3:17. Hindi sila nandong lamang sa 3:17. Kung bisan sa inyong pagkabuhaton sa pulong o sa buwan, buhatan tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus, nga maghatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga mahal pinagi kaniya. So kung bisan unsa ang atong buhaton nato alang sa kahimayaan sa Ginoo. Okay, mao din ay pahimaya or makapalipay sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Okay, so naamoy mga pangutana sa di pa ta moadto sa pagtapos, mga kaigsunan. Sinamoy gusto nga i-clarify, no? So ang Biblia nagtudlo nga mohimo tag mga maayong buhat. Colossians 4:6. Tarong basahon, Brother Jude. Bahin to sa grasya ba Jude kanang mulitok tag grace, no? Kana Philippians, Colossians di ay chapter 4 verse number 6. Himuang sa kanunay magadanihon ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin. Dili literal ha nga kada litok nimo mukaon kag asin, no? Kay delikado may blood ka or maguba imo ang kidney. Nga tungod ni ana inyong mahibaluan kung unsaon ninyo pagtubag kang bisan kinsa. So but pasabot ato ipakita sa sinultihan unya ikaduha sa buhat. Sa sinultihan, sa buhat o gitawag og pagkinabuhi. No, di man totoohan nga naa natay Kristo kung di makita sa sinultihan
sa buhat o pagkinabuhi. No? So, atong ipadanag ang atong kahayag ngadto sa mga tao nga napas kangitngit. Kung ang mga tao anapas sa kangitngit, unya ang imong kinabuhi nagpangitngit pa, di gyud sila mahayagan, makaingon sila nga pareha ra man mi. Okay? So, kita nga mga Kristohanon nga naa ni Kristo ipakita ang kahayag diha sa mga tao. Mahimot ang good example. Okay, arita sa pangutana. No, kunay mga pangutana makaigsunan. So wala ray pangutana. Salamat no. Og ato ta sa to ang second part mga kaigsunan. Paliw kog iri sa rapi. Atong ibalik sa atong MC dayon.